Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, pour les délices du mois de Ramadan, je vous propose une recette à base de crêpes fourrées au blanc de poulet. Restez avec moi pour assister à la recette. السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد في القناة. اليوم غنشارك معكم وصفة من وصفات رمضان، كريب مالح محشو بصدر الدجاج. بقاو معايا نوريكم المقادير وطريقة التحضير. On va commencer par la préparation de la pâte à crêpes. Et pour cela, on aura besoin de 225 g de farine, 2 œufs, 50 g de beurre fondu, du sel et du poivre, un peu d'herbe de Provence et un demi-litre de lait. اول حاجه غادي نبداو بها غادي نحضروا العجين ديال لي كريب. غنحتاجوا 225 غرام من الدقيق، 2 بيضات، 50 غرام من الزبده، ملح وابزار، القليل من الاعشاب المنسمه ونصف لتر من الحليب. Dans un mixeur, versez le lait, la farine, les œufs, le beurre, le sel, le poivre et l'herbe de Provence. Mixez le tout jusqu'à l'obtention d'une crème fluide. Après, on laisse la pâte reposer à peu près une demi-heure. واحد الخلاط الكهربائي غادي نوضعوا فيه الحليب، الدقيق، البيض، الزبده، الملح، ابزار والاعشاب المنسمه. نخلطوا الكل حتى كنحصلوا على عجينه سائله ونخليوها ترتاح على الاقل نص ساعه. On passe à la préparation de la farce. Et pour cela, on aura besoin de 300 g de blanc de poulet coupé en petits morceaux, 200 g de crème fraîche, 100 g de fromage râpé, 140 g de champignons coupés en petits morceaux, du sel, du poivre, une petite cuillère à café de curcuma et une grande cuillère à soupe de beurre. بالنسبة للحشوة غادي نحتاجو 300 g من صدر الدجاج، 200 g من القشدة الطرية، 100 g من جبن المحكوك، 140 g من الفطر، ملح وإبزار، ملعقة صغيرة من الخرقوم أو الكركم، ملعقة كبيرة من الزبدة. Dans une poêle sur feu doux, faire sauter les tranches de poulet avec du beurre. فواحد المقلاة على نار هادئة غنوضعوا شرائح الدجاج مع الزبدة ونخليوهم يتشحروا لبعض الدقائق. Ajoutez les champignons, le curcuma, salés et poivrés et remuez. من بعد غادي نضيفوا الفطر والخرقوم والقليل من الملح والإبزار ونبقاو نحركو. Ajoutez la crème fraîche et laissez frémir pendant 10 minutes sans cesser de remuer, puis retirez du feu. ومن بعد نضيفوا القشة الطرية ونخليوها على نار هادئة لمدة 10 ديال الدقائق مع التحريك المستمر. بالنسبة للكريم فريش يمكن لكم تستغناو عليها إلا ما متوفرش عندكم. On va passer à la cuisson des crêpes. Faire chauffer une poêle anti-adhésif, verser la quantité d'une louche de pâte et l'incliner de façon à recouvrir tout son fond. Faire dorer la crêpe et des deux côtés, puis la déposer dans une assiette. Continuez ainsi jusqu'à l'épuisement de la pâte. ودابا غنوجدوا لي كريب. غنسخنوا واحد المقلاة اللي ما كتلصقش، كنضيفوا عليها واحد المغرف من العجين وكنطيبوها من جوج جهات وكنستمروا على هذه الطريقه حتى كنكملوا العجينه اللي عندنا. On va passer à la dernière étape. Donc on a la farce, les crêpes, le fromage râpé et un peu de persil. دابا غادي ندوزو للمرحله الاخيره. عندنا الحشوه ولي كريب والفرماج وشويه د المعدنوس. Étalez la crêpe, déposez un carré de fromage, puis 2 cuillères à soupe de farce et formez un cornet. Et faire de même pour le reste des crêpes. من فوق لا كريب غادي نوضعوا مربع ديال الفرماج وجوج معالق كبار ديال الحشوه. من بعد غادي تطويوها بحال واحد الكورني كما راكم تشوفوا، وغادي تكملوا بهذه الطريقه حتى تكملوا كاع لي كريب اللي عندكم. Saupoudrer avec un peu de fromage et de persil haché, puis faire gratiner dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 10 minutes. من بعد غتوضعوا عليهم شويه ديال الفرماج وشويه ديال المعدنوس
ودخلوهم الفرن على درجة الحرارة 180 لمدة 10 دقائق. ها هما لي كريب من بعد ما خرجناهم من الفرن. تقدموهم بالصحة والراحة ورمضان مبارك سعيد. Voilà nos crêpes après la sortie du four. Bonne dégustation. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. On se dit à très bientôt pour d'autres nouvelles recettes. À la prochaine.